Halo, Halo, Miss. kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran. Oke, bentar. Audioku belum masuk ke iniku deh. Bentar, bentar, bentar. Coba ngomong Yun. Halo. Belum masuk. Oke, bentar, bentar. Bentar ya. Ya, Miss. Oke. Kalau sekarang coba ngomong. Tes. Oke. Oke. Perkenalan dulu ya. Iya, Oke. Sebelumnya, ini mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? bahasa Inggris aja, Miss. Inggris saja. Oke, I will introduce myself. My name is Salma. You can call me Miss Salma atau Salma atau apa terserah lah. Oke? Ya. Okay. Can you introduce yourself? Uh, my name is Yunis. People call me Yun for short. Eunice. Yeah. Ya. Okay. What grade are you, Eunice? Currently I'm grade 12. Oh, grade 12. Yes. Hmm. Sekolah di mana? Saint Ursula, Jakarta. Okay. Bentar, bentar. Okay, for the last project, sampai mana? Can you show me for the last project, you know? Mm, wait. Should I share my screen, Miss? Okay, you can share your screen. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Kita di sini belajarnya sambil relax aja ya. Yes. Oke. I will explain about conditional operation from programming with. Oke, I will share for the last project sampai itu ya. Sampai yang Lesson 2. yes, lesson 2. Are you finished to for the tasks of lesson number 2? Finish Mm, or no? not all of them. Not all of them. Yes. Okay. Okay, I will ask you for the first. Can you tell me what is coding? Coding, it's like when you type something Mhm. in computer, but like it's a code and Okay. the yeah. Okay. What is language of the programming? Do you know what do you know about language programming? Apa aja bahasa mm, pemrograman? Python, Python, Java, Java, HTML, HTML, C++. C++. plus plus. Mm, that's all I know. Okay. Now we learn about Python. Yes. Yes. Okay. What is the function of the Python? Do you know? Um, Usually to
Mm. What is the function of the Python programming in the coding? Apa? Mm, Hmm? I don't really know the function. What? Nggak tahu? No. Okay. So, the function Python in the programming in the coding. For the first, the Python function serves several crucial roles in the programming, primarily focus on improve the code organizations, reusable, and readability. Nah, the first, code organizations and modularity. The functions allow for the breaking down the complex program into similar and then manage for the manage or logically distinct unique units. The example, uh, in with a Python, you can apply in the math. The example, and Mm. then for the code reusability, once of the function is defined, it can be called of and execute multiple times throughout a program without the needing to rewrite the same lines of the code. This reduce redundancy, save development time, and another. And then the number third, the abstractions and readability. The function for the abstract any away implementation details, the allowing programmers to the focus and what is the function does rather than how it does it. Okay, so mm, I will share screen for this one. Wait. Okay, I will share screen first. Jadi nggak hanya kamu mengetahui apa namanya ngerjainnya, tapi harus tahu konsepnya dulu, Mm. berdasarnya. Oke? Yes. This Okay. module 2 for the lesson 1, conditional operator. Example in here, the task smarts recommendation, order from the Sweet Stories conventionery store. The store director wants to set up smart recommendations for their products on the website, the example. Nah, this one, the example for the smart uh, recommendations. There is the simplified task. The task no two recommendation lollipops and cake. The example. The user enters the preference candy. The first, this is name is. Do you know what is this name? What? Which one, miss? All of them. Ini namanya apa? The flowchart. Flowchart. Okay, what is the function of the flowchart? To make some a sequence of something clearer, more clear. Okay. This is flowchart. The first, this is the input of the customer preference. This is for the process, preference analysis, and recommendation selections. There is the output of recommendation lollipop and output recommendation of cake. Like this one. Input of the customer preference. This is the process. When user choose the lollipop or yes, it will be rules this one. And where no, dia akan memproses ke sini. It will be process this one for the cake. Mm. This one. Such the constructions is unknown to us. Okay, what do we need to find out the program such the contracts? Coba nama namanya? Yunis. Yes. Okay. Mm. Yunis, such of the contract is known to us. What do we need to find out the program such the contract? Mm. Hmm? I don't get what does it means. Like what
The program such a construct. Construct. Okay. Okay. And the example for this one. What is the construct set of selections? Nah, how to set the selection condition? In here, in this one, this is the process. It will be there is this collection for the condition, the seleksi kondisi di sini di dalam proses, in the process. Jadi, if the examples, if you want to buy book, the example, if you want to buy the book, you go to the bookstore, and then Mm-mm. when you find for your book, the example for the fiksi, the example fiksi book, it will be rules this one for the yes, and when you not found the fiksi book, it will be run in this one. Dia akan ngeran sebelahnya. Mau langsung eksekusi atau mau dijelasin nih? Eksekusi apa, Miss? Tugasnya. Wow. Um, Mau dijelasin dulu atau mau ini? Jelasin coba dikit ya. dijelasin dikit. Okay, today you will learn that the conditional operator is a construct that the analysis and the condition and selects of a command for the execution. We'll learn how to program a condition using the new data type. Nah, this one for the logical data type. Nah, same like this one. This is the yes, this is the true rules, and this is the false. Ada dua. There is two conditions, true and false. Okay? Sampai Yes, sini, do you understand? understand. Okay, next, the logical data type. There is the data type, there is the integer and logical. The values, such the statement play an important role in the programming a logical name Boolean data types. Not Boolean tapi Boolean. Kalau Mm-mm. di ini Boolean data types. Data types ada banyak. There is many data types. There ada integer, ada Boolean, ada apa namanya? Ada String, banyak lah. Hmm? strings. String. Oke, string untuk apa? Untuk kata-kata. Untuk kata-kata. Bukan hanya kata-kata, tapi bukan untuk huruf juga. Mm-mm. Kalau integers, Untuk angka. untuk angka. String for the kata-kata, integer untuk angka. Angka. Okay, the example for the data types, integer and logical. The values minus 100, 5, 112. It's called integers. But in the logical, only true or false. The example for variables, this one. Day 31. It's correct. True. For the simple expressions, daily underscore money times days, price underscore sale ini adalah yang integernya kayak gini. Nah, ini tuh logikanya. Paham nggak atau bingung? Maksudnya tuh kalau misalnya kita ketik yang kayak min 100,5,512 itu sama dengan true false atau cuman contoh doang, Miss? Contoh doang. Oh, Contohnya aja. Jadi, kalau misalkan di integer, kalau misalkan ada values yang seperti ini, dia akan muncul untuk integernya ini, di boolean ya. Khusus di mm, boolean data type. Oke? yes. Kalau logikalnya gitu, integernya kayak gitu. Nah, the example for this one. Variables and expressions can take the values true or false. Check true is underscore send false. Print check sama true. Jadi kalau misalkan kita ngetik nih, kita type check sama dengan true is send dengan false, dia akan ngeprint ketika diklik print atau kita type print yang ini, maka dia akan muncul yang belakangnya. Sampai sini paham nggak? Sampai sini udah dijelasin belum? Udah. Udah kan? Nah, Mm-mm. the example. When I have number.
1, 2, 3, 4, 5, 6. When I want print number, munculnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai sini paham ya? Yes. Oke, this one for variable expression kan values ini yang tadi. Nah, ini the amount underscore shop, integer, input in stock, book, integer input both. Oke, ada equals amount underscore shop lebih dari book. Print, oke, berarti dia akan munculnya kayak gimana? Jangan kayak gini. Hmm. Oke? Miss, Hmm, itu tanda lebih dari maksudnya buat apa? yang ini. Iya. Jadi dia kalau misalnya di dalamnya amount shop itu lebih besar dari book, maka dia akan ngeprintnya kayak gimana? Cuma gitu aja. Jadi kan Hmm. ini nih kondisinya amount shop, dia kan amount shop kan in stock ini kan. Dia akan ngeprint yang in stock. Misalnya amount stoknya dia akan type 150 di sini kan. Nah, ketika bautnya dia 114. Nah, maka kan yang amount shopnya dia lebih besar daripada boxnya kan. Paham nggak? Yes. Nah, maka dia kan ngeprintnya kayak gini. Nah, ketika dia print oke, dia akan pilih true. Kenapa? Karena ada di atasnya ini juga ada kaitannya. Hmm. Oke? Oke. Next. Nah, ini yang kamu tanyain ini kan. Nah, Iya. untuk yang ini itu adalah logical operation. Kalau yang book, yang atau yang ininya itu cuma logical expression. Hmm. Oke? Kalau Yes. kamu mau screenshot boleh. Kalau Oh, misalkan mau screenshot atau mau apa? Mau nulis atau mau screenshot bebas. oke, Miss. Oke? Sampai Yes. sini ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Nah, ini aja comparisons operator. Comparison operators can be used to make up logical expressions. Ada multiplication, dia akan menggunakan bintang. Division, yang ini. Remainder yang ini harus dihafalin sih sebenarnya. Oh, Oke? oke. Sudah? Udah. Nah, ada logical type. Ada kalau logika integer type dia akan muncul kayak gini. Kalau logical type dia akan munculnya gini. Hmm. Oke? Kalau mau Oke. screenshot boleh. Ini adalah dasarnya soalnya. Oke, Miss. Wajib kamu pahami. Dan wajib kamu dihafalin ya. Iya. Oke, next. For the tax. Write the program tax for the stock balance of chocolate and determines in the stock needs to be repletion the minimum amount of the sweet in stock 50 kilo. Coba gimana? Kamu Hmm. udah belajar kan kemarin ngebuatnya? Iya. Coba sekarang yang ini dibuat. Oke, bentar. Coba kamu share screen. Miss stop share. Kamu share Miss, screen. Ah, belum oh. belum screenshot soalnya. Oke. Sudah belum? Kelihatan kah? Hmm. Nah, tunggu. Oke. Ini ngetiknya di mana, Miss? Kemarin pakai apa? Kemarin di langsung di course Algonovanya gitu, Miss. Langsung di situ. Nah, untuk ngerjainnya, kamu boleh pakai Replit, boleh. Terus, kalau misalnya mau yang lain juga boleh. Apa ya? Biasanya Iya. pakai Replit sih. Kalau aku ya, platformnya pakai Replit. Kalau VS Code boleh nggak, Miss? VS Code boleh. Oke.
Boleh. Pakai VS Code boleh, pakai yang lain juga boleh. Sama aja kok. Oke, Miss. Kamu di sekolah diajarin coding nggak? Iya. Terkait? eh di kelas 12 sekarang udah mulai masuk kayak bikin games gitu sih, Miss. Cuman saya nggak Hmm. ngerti. Soalnya cuman disuruh kayak tulis ulang gitu. Oh. Kalau Miss kan ngajar di SMA juga ya. Oh ya. Kebetulan ngajar kelas 12 juga. Oh. Kalau yang di tempatnya Miss, itu sekarang buat IoT. Jadi Arduino. Jadi dia Oh, membuat kayak sensor gitu loh. oh, saya belajar itu di kelas 10. Kelas 10 udah. Iya. Berarti beda antara yang di kan Miss ngajar di SMA negeri kan. Hmm. Sama ini beda biasanya. Oh, Yuk share screen. Boleh bentar, dicoba? Miss. Lagi bikin folder buat codingnya dulu. Oke. Kamu rumahnya mana sih? Jakarta Utara, Miss, Jakarta Pademangan. Utara. Oh. Untuk platform buat gamenya pakai apa di sekolah? Saat ini VS Code. VS Code. Ya, Sambil ngerjain yang ini ya. Apa namanya? Setelah ini nanti ngerjain yang di modul ya. di modul. Mhm. Eh, Yang di LMS. Di Algonovanya. oh, oke. Coba share screen yuk. Nanti ada lagi ya. Kelas lagi nanti. Kesulitan atau enggak? Bentar, saya lagi bingung ini sebenarnya disuruh apa. Oke, jadi kita akan buat sama kayak yang tadi, sama yang sebelumnya. Kan tugasnya write the program task that asks for the stock balance of the chocolate and determines if the stock needs to be replaced the minimum amount the sweet in the stock 50 kilo. Paham nggak? Nggak. Oke, yaudah aku langsung share screen aja deh. Aku tunjukin nanti biar langsung kita ngerjain LMS aja ya. Oke, oke. Oke, aku mau share screen dulu ya. Tadi. Jadi sebenarnya tuh gini. Bentar. Eh, oke, soalnya kan ini ya. Kode soal. Soalnya write the program that asks for the restock balance of the chocolates and determines if the stock needs to be replaced the minimum amount the sweet in the stock 50 kilo. Nah, jawabannya kayak gini sebenarnya. Jadi dia akan membuat program bagaimana untuk melihat stoknya itu. Simple. Coba kamu tulis aja nggak apa-apa biar nggak lupa. Kamu type. Keluarnya sama nggak?
Coba kamu share screen sambil aku ini bantuin dari sini. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya langsung loh ya. Oke, Miss. Misalnya aku masih bingung masalah ini, Miss, atau apa gitu. Nanti boleh langsung tanya aja. Oke, wait. Tunggu, Input. tak tulis di sini ya. Salam. Nah, ini coba kamu perbesar. Amount amount store sama dengan integer input in stock. Coba kamu run, save dulu, terus di run. Nah, apa itu? Tulisannya apa? In, in stock. Kok gak kelihatan? Ketutupan tulisan, Miss. Apa tulisan? Bentar, tak hapus dulu tulisanku ya. Yes. Oke. Apa ini? User underscore in stock. In stocknya 50 coba. Nah, dia akan muncul false. Coba kamu run lagi. Kalau misalnya in stocknya 45, dia akan true. Hmm. Oke? Paham? Ya, Oke, sekarang kita paham. langsung ke modul aja ya. Sambil kita ngerjain modul, sambil kita belajar. Oke? Yuk, Oke. for the first. Buka LMS-nya. Correct the answer Hmm, option. oke. Mana? Belum pindah. Bentar. Oke. Beneran ya, kalau misalnya kurang paham atau apa, boleh langsung tanya aja ya. Ya, Miss. Soalnya kalau nggak langsung tanya nanti ketumpuk-tumpuk malah kamunya yang bingung nanti. Oke, bentar. For August. Langsung diklik aja. Yang enggak, yang bawahnya. Oke. For the first. Oke, coba dibaca. Mark the correct statement about the logical data The type. code. Yang mana coba kira-kira? Which one? There is three answer. Ada tiga. Hmm, Which one? There may be more than the one correct answer. Ada tiga di situ. Yang mana aja? Coba the first. The chord can be made shorter by using nested contraction. Benar atau salah? True or false? um, nested. The code can be made shorter by Aduh, using nested construction. True or false? nested construction itu yang gimana ya, Miss?
Oke, nested construction in a coding. Nested construction itu adalah nested construction is more accurately referred to as the constructor of the nested class. Sama halnya dengan nested class. Jadi the key of the jadi gini, bentar. Kata-katanya aku bingung ngejelasinnya. eh Gimana ya? Untuk dia fungsinya the function of nested construction itu adalah to serve the function of initializing an instance of that nested class. Jadi dia itu sama halnya dengan berfungsi menginisialisasi contoh kelas bersarang di dalamnya itu. Jadi ada kelas di dalam kelas. Paham nggak? Hmm, Misalnya, ya. apa ya contohnya yang implementasi kelas dalam kelas tuh? Hmm, aku bingung ngasih contohnya apa ya? Kalau di yang bisa kamu paham itu. Jadi gini, dia Hmm. dapat mengakses anggota privat yang terlindungi dalam kelas yang melingkupinya. Jadi gini, ya, aku bingung mau jelasin biar kamu paham. The constructions of the nested class, particularly a non-static one, can access private and protect members of the including class, which would not be possible for the standalone class. This access is crucial for the nested class to fulfill its role as the helper of the component of the outer class. Paham nggak? Jadi dia akan mengakses kelas dalam kelas di dalamnya. Misalnya ada data type, there is data, misalkan data yang ada di sekolah. Nah, itu kan nanti Hmm. ada beberapa data di dalamnya. Nah, dia bisa mengakses data misalkan di bagian ada kelas 12, kelas 11, kelas 10. Nah, dia bisa mengakses di dalamnya itu. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Beneran ini aku tanya. Em, Dikit sedikit bingung. Jadi aku bingung ngejelasin. Jadi, eh gimana ya ngejelasinnya? Jadi, misal nih ada data yang besar, data sekolah. Kan Iya. data sekolah itu kan Mm-mm. dibagi oleh beberapa data yang lain. Ada kelas 11, kelas 10, kelas 12. Nah, nested construction Oh. itu dia bisa mengakses ke yang paling dalam. Jadi dia mengakses kelas dalam kelas. Mudah nggak? Hmm. Jadi dia bisa mengakses data yang Ini. ada di dalam data yang ada di sekolah itu. Oh. Misalnya Oke, kayak oke. gitu. Oke, sekarang lanjut. Yang tadi salah, untuk yang bentar. Kok nggak sama? Tadi M2L1 kan? M2L1. Coba punyamu lihat inimu tadi. The code ini anunya berapa? Modul berapa? Coba back. Modul 3, Miss. Modul 3. Modul 2-nya udah. Aduh, bentar. Oh, ini yang modul 4, Miss. Itu yang hari ini atau nanti? Yang nanti atau yang sekarang itu? Ini yang ada ungu-ungunya tanda panah hari ini. Hari ini. Oke. Bentar. Di dalam Apa harusnya yang modul 3? enggak. Sek. Soalnya di oh ini nih nih. Wait.
Bener-bener yang itu kok. Oke, lanjut ya. Bener yang tadi, bukan yang tadi Oh aja. benar. Oh. Bener, bener, Hmm. bener, bukan yang tadi. Oke. Nah, oke, sambil dipikir yang mana yang benar. The code itu Oke. benar. The code can be made shorter by nesting using construct itu benar. Terus yang kedua, yang ini benar yang kamu pilih. Kurang satu. Yang mana? Bentar. Ini ya, Miss. Yang terakhir. The Salah, last one. salah. Hah? Salah. Coba, 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 coba di ini. Oh. Benar atau salah? Coba, coba dulu dong. You can try it first. You can do by yourself first. Kalau udah mentok baru boleh tanya, Miss. Oke, oke. Hmm. You need to keep the balance between charting the code and its readability. True or false? Hmm. True or false? You need to keep the balance between the charting the code and its readability. Hmm. Jadi kalau maksudnya terlalu pendek, kita nggak bisa baca itu nggak balance. Hmm, balance sih. Hmm. Hmm, coba diantara kan. Oke, coba dicoba dulu. Coba dulu. You can try it first. Oke, next. Benar. Benar, number Oke. two. Nah, di sini ada apa tuh? Grip trick. Input the saya coba ngetik doang kan ini. Iya, cuman aku orangnya suka typo. Oh, sama aku juga. Jadi aku dulu ya, Dek, kalau misalkan kan aku dulu kan kuliah S1 S2-nya kan informatik juga kan. Sering Iya. loading tuh. Kadang tuh sering lupa tuh titik koma. Sama kadang Oh. ada kebanyakan space. Nah, itu bisa bikin error. Kalau kebanyakan titik koma mungkin kita bisa tahu ya. Oh, kebanyakannya di sini. Tapi kalau kebanyakan space itu kan nggak bisa ini, nggak bisa deteksi. Oh, baru tahu, Miss. Oke, continue. Uh. Enak ya, kayak nggak ngetik gitu. Sambil dipelajari loh ya. Your feedback. Oh, oke, Miss. Tell, land. What is the maksudnya apa di sini? Coba, can Land, you explain? maksud dari land. Hmm, For counting. for counting. Yes. Oke, kalau yang nomor dua tadi untuk apa? Nomor dua. Hmm, number two. Number Or two. what? Oh, ini. Iya dong. Untuk apa tuh? Langsung aja nih. Integer. Integer. Oke, next. Number four. Langsung aja. Klik yang 4. Oke, for this one. Feedback, input, leave the review about the trip. Feedback, feedback dot lower, print, preview, length feedback. Eh, yang mana nih? Aduh, keceplosan tadi. Coba dibenerin codingannya ini masih ada yang salah. Iya. Tadi aku keceplosan loh.
Em, enggak. Aku keceplosan. Oke, yuk. Di sini ada feedback, input. Bentar, aku mau oret-oret dulu. Siapa tadi? Yunis. Iya, Yes. Yunis. Oke, coba kamu kerjain yang salah di mananya. Berarti kan dia harus ngebenerin yang bagian sini sama bagian sini. Coba. Nah, bingung nggak? Bingung. Bingung. Oke, nah di sini can you see this one? There is the feedback and then feedback again. Nah, print kalau misalkan dia ingin menampilkan seperti ini, berarti dia harus memanggil yang ada di sini. Length feedback Hmm. and then yang bawahnya find. Sebelum find dia ada feedback lagi. Feedback.find. Nah. Feedback.find. Feedback.find. Nah, kalau misalkan dia nggak ada di sini, nggak ada feedbacknya, dia nggak akan bisa ngebaca. Gitu deh. Oke? Run. Coba, bener atau salah? Hmm. Fix Mana bug the ya program. tombolnya? Ini coba. Oh, Nah, ket- play. tulis apa? Itu. Really? Oh, Really terrible. Oke, good. Paham nggak? Atau bingung? hmm, bingung. Bingung. Bingungnya yang mana? Coba. Coba kamu tunjukin yang Di- kamu bingung yang mana. Ini 15-nya dari mana? 15-nya dari mana? Itu kan kita hanya gini ya. Ini kan kita hanya mencoba nih. Kita ngeran, ya kan? Kita hanya membenarkan yang salah. Nah, review length di sini, review length di sini, dia ada apa namanya ya? Kayak dari database-nya itu udah ada review length-nya di sini ada 15. Jadi kita nggak tahu ininya di mana. Kan kita hanya Oh, ngebenerin data yang salah, ya kan? oh. Jadi emang dari sananya begitu, Miss. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Oke, lanjut. Centang dulu. Oh, udah. Hmm. For the next level. Nah, sekarang yang ini coba kamu sendiri. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. Plan ticket price 5.000, language price 1.200, price of the food board 460. Miss kasih tahu, dia ada salah di hmm, bagian sini. Terus, and then di sini. Wait. Hmm, and then di sini nih. Dah, ada 3 di situ. Coba kamu repair. Bingung? Masih mau mencoba? Mau mencoba dulu. Oke. Hmm. Silakan dicoba dulu. Bener, kalau misalkan udah mentok baru boleh kita bahas bareng. Oke? Oke. Yes. Sebenarnya tuh jawabannya sama. Sama kayak
dari ketiganya itu cuma satu jawaban itu. Integer, ada kurang apa di situ? Hmm, Hmm, gimana Yunis? Udah mentok? iya. Iya, oke. First, di sini price underscore human input plan the ticket price. Di sini perhatikan ada input. When di sini price underscore human integer, integer berarti dalam kurung input tutup buka lagi baru yang ini. Jadi jawabannya kayak gini nanti. Aku kasih contoh satu ya. Iya. Nah, jadi dia nanti akan type-nya gini. Price underscore human integer input. Saya pikir nggak usah pakai input, Miss, karena yang atasnya udah ada input gitu. Harus dong. Dia nggak bisa, kalau nggak dipanggil dia nggak Hmm, akan muncul deh. berarti kalau misalnya kita tulis yang kayak Miss tulis, Mm-mm. ininya boleh dihapus dong, Miss. Jangan dihapus, biarin aja. Coba biarin dulu aja. Yang bawahnya. Boleh dihapus sebenarnya itu. Kan sama kan fungsinya? Iya. Hmm. Jangan lupa ada berapa jumlah kurungnya. Oh ya. Itu yang kadang sering kelupaan tuh. Dia kan pair ya, dia berpasangan. Dia berpasang-pasangan. Nggak, berarti ini dihapus. Ya, dihapus. Hmm. Oke. Udah? Good. Dah. Oke. Masih bingung? Enggak. Oke, next. Cuman saya masih penasaran, Miss, kalau yang kayak awal, Mm-mm. emang nggak bisa ya, Miss? Yang Mau kayak coba? awal yang sebelum saya. Mau dicoba? Mm-mm. Boleh kalau mau coba. Bisa, Miss? Bisa. Mm-mm. Berarti itu fungsinya sebenarnya sama. Sebenarnya ya, Fungsinya mempersingkat. mempersingkat. Nah, tapi kalau misalnya kamu kebiasaan mempersingkat, kamu kan nggak tahu asalnya dari mana, ya kan? Hmm.
Jadi nggak semua apa ya? Ketika kamu ngoding, nggak semua case itu bisa dipersingkat. Kalau misalnya kamu kebiasa Oh, dipersingkat, nanti kamu kalau misalkan tahu apa ya, maksudnya kayak source code yang nggak bisa dipersingkat, nanti kamu yang bingung. Gitu deh. Sama aja sebenarnya fungsinya ak- itu. Oke, lanjut yuk yang ak- keenam. 1.6. bentar balik. Oke. Hmm, Coba yang ini gimana? oke. Dan apa ya, fun fact-nya itu, codingan masing-masing orang itu pasti beda-beda. Mm-mm. Gitu. Alurnya beda-beda. Jadi codingan itu ya, kalau aku ngecek siswa aku gitu ya, codingannya si A sama si B kok sama. Oh ini berarti contekan. Jadi kayak kayak karena kan logikanya orang kan beda-beda ya, nggak mungkin sama gitu loh. Yes. Oke, tinggal 5 menit lagi waktunya. Oke, sampai aku tanya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Is there any question? Mm, Hmm? Is there any question? no, No. Okay. no. Oh no. Can you give me the conclusion what we learn about this class? Flow charts and Mm-mm. itu nested Huh? nested apa? Nested apa? Nested Nested construction. construction. Okay. Yeah. And Okay. then Hmm. yeah, Ya, udah. integer type and Oke, stuff integer n. Oke, and Yunis. logical type. Oke, sambil kamu ngerjain, Okay. nanti kita kan ada kelas lagi jam 8, ya kan? Jam 8 malam ada kelas kan? Hmm. Nanti sambil Iya, jeda, kamu boleh lanjutin ini, kamu boleh lanjutin misalkan lanjutin coba yang lain. Kalau misalkan ada error nanti boleh tanya. Oke? oke, Miss. Oke, coba ini dilanjutin dulu. Is there any question? No. No. Oke, silakan dilanjutkan. Can you continue Oke. your working sambil kita menunggu waktu? Tinggal 3 menit lagi. Hmm.
Gimana? Hmm, apa ya? Apa? Gimana? Bingung? Hmm, bisa bentar-bentar. Oke. Oke, Yunis, Yes. I think today is enough. Kita Mm-mm. lanjutin, kita akan continue nanti pukul 8 ya. Oke? Yes, Miss. Oke, thank you for today. Yes. Good luck. Kalau misalnya ada kesulitan, kamu boleh tanya ke Miss nanti di jam malam. Nanti kamu boleh tanya, Miss aku bingungnya di sini atau ya ada error Ya. di sini. Oke? Nanti Miss kasih nomornya Miss Oke. di pertemuan Thank you, Miss. yang nanti malam aja ya. Biar ada error, kamu bisa WA. Mm-mm. Oke? Thank you, Yunis. Bye. Mm-mm. See you. Thank you, Miss. Yes. Okay. Good luck and good job for today. Bye. You.